Oh, taming ilaw. Yan. Mingilaw. Tipid. Ano ba yan? Tipid. Ayan po mga tipid na tipid. Ito medyo maliwanag. Patrasin mo dun sa may ilaw para makita mo ba? Yan. Ayan. Thank you. Dati ha. Kaway-kaway be. Kaway-kaway. Wow. Kita? Okay. Okay. Gitna, gitna. Yan. Bye-bye. Thank you. Hanggang dito na lamang po ang pagbablog ko. Welcome to my YouTube channel, Jaime Tom Vlog. Thank you.